Avec ses 590 000 km², Madagascar est l'une des plus grandes îles du monde. Ce territoire, séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique, abrite une biodiversité unique. Hélas, sous les effets des activités humaines, du changement climatique et des catastrophes naturelles, ce système écologique est aujourd'hui en danger. Depuis 1950, l'île verte, comme elle était autrefois appelée, a perdu 44% de sa couverture forestière, dont 19% au cours des 20 dernières années. Sur les hauts plateaux de l'île, dans la région du Vakinan Karach, l'association Cœur de Forêt fait un travail remarquable pour inverser cette tendance. Soutenue par l'AFD, elle restaure les forêts endémiques et sensibilise les communautés rurales, tout en accompagnant les agriculteurs dans la mise en place de cultures agroforestières. Ny projet Cœur de Forêt Madagascar moa zany dia niforona tamin'ny taona 2014 eto amin'ny faritra Vakina Karatra izy no tena miasa, mahazo kely amorony mania ihany. Dia ny tena ataon'ny Cœur de Forêt mamerina amin'ny laony ny ala efa misy eto sy miaro sy mitsinjo ny olombelona miasa manodidina ny ala, miankina amin'ny ala zany. Ny tetikasa Cœur de Forêt Madagascar dia miompana amin'ny sehatr'asa misa telo. Ao ny sampana reforestation zany hoe fandrakofana ala ny faritra Vakina Karatra. Misy koa ny sampana agroécologie. Miasa eo anivon'ny fambolena sy ny fanohanana ary fanofanana ny tatsapamokatra eto an-toerana. Misy ihany koa ny sampana sensibilisation na hoe fanentanana. Zany hoe manentana sy mampianatra ny ankizy sy ny lehibe ihany koa ny saram-babe-bahoaka mahakasika ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Dia eto amin'ity faritra misy antsika ity zao ohatra tena akaiky be nambolena hazo 3 taona lasa zay. Dia zao tsika efa mahita hoe mitombo tsara ny hazo salama tsara ny hazo ary efa manomboka miverina ireo biby sy misy zava-maniry maro hafa ihany koa manomboka velona eto amin'ity toerana ity. Aujourd'hui, à travers son action, Cœur de Forêt permet de sensibiliser les communautés locales. Fanovana sy ny fiovana tokony atao dia mila hovaina ny fahazaran'ny ratsy, mila manana toe-tsaina tsara, ary mila mandray andraikitra ihany koa ny tsirairay mba hahafahana mandroso. Aujourd'hui, les effets de cette déforestation se font sentir dans de nombreuses régions de la Grande Île. En limitant la productivité agricole, elle provoque en effet une pauvreté rurale profonde. Pour y remédier, nous appuyons l'État malgache dans le projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, PAPAM, à travers lequel est promu l'agroécologie, qui combine différentes techniques inspirées des processus naturels tels que le reboisement des bassins versants et la mise en œuvre d'aménagements locaux pour lutter contre l'érosion par exemple. L'idée est d'aider les agriculteurs locaux à changer de pratique pour améliorer durablement leur production et leurs revenus. Ny tetikasa PAPAM moa zany dia tetikasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministère fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ary vatsian'ny AFD na ny Agence Française de Développement vola. Misy lanasa anankitelo ao anatin'io tetikasa io. Lanasa voalohany dia mahakasika ny famatsiana ny famokarana amin'ny ankapobeny zany hoe fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Lanasa faharoa dia mahakasika ny fanaparitahana ny teknika mpamokarana agroécologique ary ny lanasa fahatelo moa dia mahakasika ny fandrindrana ankapobean'ny tetikasa. Raha fahitako aloha tena hita fa miankin-doha tanteraka amin'ny fampiasana engrais chimique sy insekticide ny tantsaha manodidina dia araka ny hevitro mba ahafahana mandika any amin'ny tontolo iombonana dia tokony ampiarina ny teknika agroécologie ohatra hoe ny fanaovana compost, ny fanaovana atigasy, ny fampiarana ny teknika rehetra zany mahakasika ny agroécologie. Arakaraka amin'ny fieritreretako sy ny fahitako dia Madagasikara dia ho rakotra ala nosy maitso satria misy ny famboleka hazo izay atao isan-taona
eo ihany koa ny fandrosoan'ny fambolena ara-teknika izay sady miaro ny tontolo iainana ary ny fandrosoan'ny tontolo ambanivohitra. Ny tontolo iray koa ambony taranaka ho avy dia ny fametrahana taranja manokana amin'ny resaka agroekôlôzia ny an-tsekoly, ny fampitomboana isa, ny tantsaha-pampifaneny an-toerana, ny fametrahana sy fampitomboana ny toeram-pampiafanana ho an'ny tanora tantsaha, ny fanohizana ny fanaovana sahan-tsekoly, dia ny fanentanana eny anivon'ny commune Fokontany ary ny tanàna misy amin'ny fampiarana teknika agroekôlôzia. Maro tokoa ireo faniriako izay mba iainan'ny taranako any aoriana any. Mba tiako izy ireo raha mba mihoatra ny farim-piainako sy ny fari-pahaizako ny iainany. Mba tiako ihany koa izy ireo raha mba manana toe-tsaina tsara sy olom-banona. Amin'ny taona 2024 ny fanantenako Madagasikara hiverina nosy maitso ho avy eto amin'ny tontolo eto amin'izao tontolo izao ny fanjarian-tsakafo hiakatra ny fari-piainana tsirairay. Araka ny hevitro ny mampiavaka ny fireneko ny tantsaha rehefa resy lahatra rehefa mahita ny masony sady efa zatra miasa. Ny tombony indray izy nosy kely mora fehezina amin'ny mponina, dia ny toerana anaovana ny fampiarana mbola maro ny toerana anaovana fampiarana ary mora anaovana fampiarana ihany koa. Ny mampiavaka ny Madagasikara dia manana tany midadasika izy, manana teknisianina sy ingénieur maro ihany koa izy afaka mampifana ny tantsaha satria ny 80% isan-jato malagasy dia tantsaha avokoa. Pour nous, la conservation et la mise en valeur des écosystèmes sont les moteurs d'un développement durable et inclusif de Madagascar. C'est pour cela qu'à l'AFD, nous faisons de la préservation de la biodiversité une priorité. Isika rehetra miara-miasa ho an'ny tontolo iombonana. Isika rehetra miara-miasa ho an'ny tontolo iombonana.